खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कादिर नाम में आप सबको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वां बाब है और उसकी पहली 11 आयात खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पादी शायद आरिफ साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ रुख करें। बड़ी संजीदगी से खामोशी इख्तियार कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिए, सुनिए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो बिल्कुल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, इस पैसेज को बारहा आपने सुना भी है, पढ़ा भी है। लिखा है कि यीशु ने 2 शागिर्दों को कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गधी और उसके साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि यीशु को इनकी जरूरत है। यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा गधी और उसके बच्चे को लाने के लिए। मेरे अजीजों, इसमें हमें यह सीखना है कि जब यीशु कुछ कहता है तो वो करता भी है। आमीन। क्योंकि इन शागिर्दों ने और को नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कि नहीं होगा, मालक तुझे सारे को रुका दो, कुछ चिट्ठी दो, फिर हम जाएंगे, उन्हें आपको अथॉरिटी लेटर दे, फिर हम जाकर उन्हें वो दिखाएंगे, फिर उन्हें आने देगा। लेकिन यीशु ने कहा कि जाओ, वहां तुम्हें वो बंधे हुए मिलेंगे और तुम उनको खोल कर ले आना। और उन्होंने ऐसा ही किया। और जब यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा काना गलील में किया तब भी ऐसा ही हुआ। वहां पर यीशु की मां मरियम ने उन लोगों से कहा कि इसकी सुनो। आमीन। जैसा ये तुमसे कहता है वैसा ही करो। फिर लिखा है कि वहां पर बड़े मटके पड़े थे जो तहारत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यीशु ने कहा कि इनको पानी से भर दो। हालेलुया। आमीन। जब मेरे अजीजों हम खुदा की बात को सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, जब हम खुदा की आवाज को पहचान लेते हैं तो फिर मेरे अजीजों हम महफूज हैं। नूह को खुदा ने कहा कि कश्ती, उसने कश्ती भी बनाई और उसके साथ मुनादी भी की कि एक बड़ा तूफान बर्पा होने वाला है, जमीन पर कुछ नहीं रहेगा, सारी जमीन जो है ये पानी हो जाएगी। लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना, क्योंकि नूह ने खुदा के कलाम पर आमीन कहा। नूह और उसका खानदान महफूज हो गए। तो खुदा चाहता है कि हम खुदा की आवाज को सुने। आज जो कुछ खुदा मुझसे और आपसे कहता है, हम किसी भी किस्म का आर्गो किए बगैर उस पर आमीन कहें। हम खुदा की आवाज को सुन लें ताकि हम बचा लिए जाएं, हम सेव हो जाएं। सलातीन की किताब अगर आप पढ़ें तो वहां पर हमें एक काल का जिक्र मिलता है
اور وہاں پر نبی نے نبوت کی کہ کل یہاں پر جو جوڑ میدا بکے گا. لیکن ایک شخص کے طرف سے لکھا ہے کہ بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ کیسے ہوگا؟ اور خدا کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مگر اس میں سے چکھنے نہ پائے گا. اور وہ لکھا بھیڑ کے پیروں تلے آ کر مر گیا, کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو, خدا کی آواز کو نہیں سنا, وہ خدا کا طالب نہیں ہوا. میرے عزیزو, اس نے خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھا. سو یسوع نے اپنے ان 2 شاگردوں کو بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تمہیں ایک گدھی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بندھا ہوا ملے گا, اسے لے آؤ. اور انہوں نے ایسا ہی کیا, اس بچے کو وہ لے آئے جیسا جس نے انہیں حکم کیا تھا. لکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اس گدھی پر اور اس کے بچے پر ڈال دیے اور یسوع اس پر بیٹھ گیا. میرے عزیزو, انہوں نے یسوع کا وہاں پر شاہانہ استقبال کیا جو اس زمانے میں دی بیسٹ تھا. انہوں نے وہ کیا. انہوں نے گدھے اور گدھے پر اپنے کپڑے جو تھے وہ ڈال دیے اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے راہ میں اپنے کپڑے بچھا دیے. جب ہم تھوڑے چھوٹے تھے تو جب شادیاں ہوتی تھی تو کیلے کے جو درخت ہیں ان کے پھاٹک بنائے جاتے تھے. اس دور میں اس بات کو بڑی خوشائن بات سمجھا جاتا تھا کہ ہم جو ہے بارات کو وہ ویلکم کر رہے ہیں, ہم بارات کا بہترین سواگت کریں گے, ہم بارات کا استقبال بہترین طریقے سے کریں گے. ابھی تو لائٹیں آ گئی ہیں, بہت جدید دور ہے. اس وقت کے لوگوں نے لکھا ہے کہ گدھے پر اپنے کپڑے ڈالے اور باقی لوگوں نے اپنے کپڑے جو تھے وہ راہ میں بچھا دیے اور انہوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر راہ میں ڈال دی. یسوع مسیح کا انہوں نے شاہانہ استقبال کیا. یسوع مسیح کو انہوں نے ویلکم کہا. او ہاللویا, خدا کی تعریف ہو. میرے عزیزو, خداوند کو انہوں نے بڑے اچھے سے ویلکم کیا اور لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ وہ یہاں شادمان ہو. اگر آپ زکریا کی کتاب کے 9 باب کی 9ویں آیت میں جائیں تو وہاں لکھا ہے اے بنت سیون یہاں شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب ملکا, دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. ہاللویا, لکھا ہے بنت سیون نہایت شادمان ہو. میرے عزیزو, جب بادشاہ یسوع ایسا کسی کی زندگی میں آتا ہے تو مایوسی نہیں رہتی ہے. ہاللویا, جب یسوع مسیح یائر کے گھر گئے ماتم تھا, لیکن جب یسوع مسیح یائر کے گھر گئے تو وہ ماتم جو تھا وہ خوشی میں بدل گیا. ہاللویا, لکھا ہے کہ اے بنت سیون نہایت شادمان ہو, نہایت خوشی کر, للکار, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. سو میرے عزیزو, بادشاہ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے. اس کا جو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سے آنے. اگر کوئی ایسا بااختیار شخص آپ کا جان پہچان کا ہوگا تو میرے عزیزو, آپ کا جو ہے وہ رہن سہن, آپ کی چال میں پھر وہ فرق آئے گا. ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. میرے عزیزو, یہ وہ بادشاہ ہے جو ازلی اور ابدی بادشاہ, جس کا میں نے بھی ذکر کیا. جس بادشاہ نے نوح سے کلام کیا تھا کہ کشتی بنا, اسی بادشاہ نے نوح سے کہا, ابراہیم سے کہا تھا کہ اپنے ناطے داروں اور اپنے رشتہ داروں میں سے نکل, میں تجھے برکت دوں گا. آمین. کہ وہ بادشاہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں. ہاللویا. میرے عزیزو, یہ وہ بادشاہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تھا, جب کچھ بھی نہیں رہے گا یہ تب بھی ہوگا. ہاللویا. یہ ازلی بادشاہ ہے, یہ ابدی بادشاہ ہے, اس کی بادشاہت کا کوئی اخیر نہیں ہے. میرے عزیزو, ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس بادشاہ کو جانتے ہیں. یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں. آمین. ابھی صدارتی دور آ گیا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, الیکٹ ہوتا ہے, 5 سال حکومت چلتی ہے, کبھی پہلے بھی جیت جاتی ہے, کبھی کوئی اپنے سینیور کو پورا کر جاتا ہے. لیکن جب بادشاہ ہی نظام تھا تو تب وہ بادشاہ جو اپنی زندگی کے 50 سال جو ہے پورے کرتا تھا, تو پھر میرے عزیزو وہ اپنے جیل خانوں میں سے ان قیدیوں کو جو کسی بھی جرم میں گرفتار تھے, سزا میں تھے, وہ ان کو رہائی رکھ سکتا تھا. وہ بادشاہ جو صرف 50 سال بادشاہی کر کے اپنی رعایا پر رحم کرتا تھا, یہ وہ بادشاہ ہے جسے کہا کہ
खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसने मुझे मसा करके भेजा है ताकि मैं अंधों को, बेनाई, कैदियों को रिहाई और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। वो बादशाह जो जमीनी बादशाह है, वो अपनी गोल्डन जुबली पर अपने कैद खानों में से कैदियों को रिहाई बख्श देता है। लेकिन ये वो बादशाह है जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप जब हमने वजूद भी नहीं पाया था तो यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी है। यूहन्ना लिखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना 3:16, कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने मेरे दिलों अपने बेटे यीशु मसीह को बख्श दिया। वही बादशाह है। आज हमें उसे अपना बादशाह मानने की जरूरत है। अभी जैसे राशिद बता रहे थे कि बहुत से लोगों ने डालियां हिलाई, कपड़े बिछाए, उसका इस्तकबाल किया, लेकिन वो भीड़ का बाद में पता ही नहीं था। और कलाम बताता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो लोग जो खुदा के साथ चले, खुदा ने उन्हें बरकत दी। और यीशु मसीह लिखा है कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए। कोई किसी मुल्क को जंग के लिए ललकारता था, अगर तो उन्होंने जंग करनी होती थी तो वो अपने जो कासिद को, अपने पैगाम रसा को घोड़े पर भेजते थे। अगर उन्होंने जंग नहीं करनी होती थी तो उनका कासिद जो है वो गधे पर आता था। यीशु मसीह के ताल्लुक से यशायाह लिखता है कि वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। इसलिए वो जवान गधी के बच्चे पर सवार होके आया, क्योंकि जो जुदाई बाग आदम में गुनाह के सबब से मेरे अजीजों खुदा और इंसान के दरमियान थी, यीशु हमें फिर से बाप से मिलाने आया था। इसलिए वो सुलह का पैगाम लेके आया। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि कौन है जो मेरे और खुदा के दरमियान में सालिस बनेगा। उस वक्त उसको कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन मैं और आप खुश नसीब लोग हैं कि यीशु मसीह नासरी मेरा और आपका दरमियानी बनकर उससे फिर से मेरा और आपका मिलाप जो है वो बाप से करवा दिया। आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम महज डालियां हिलाने वाले मसीही ना बने। हम सिर्फ रवायती ट्रेडिशनल जो है इन रवायतों को पूरा करने वाले मसीही ना हों, बल्कि खुदावंद के साथ चले, खुदावंद की सलीब को तकते रहें और आसमान के बानी को देखते रहें, ताकि हम बरकत पाएं, हमारी जो नस्लें हैं वो समझ जाएं। आमीन। खुदावंद हमें बचाना चाहता है। खुदावंद इसलिए आया और लिखा है कि वो भीड़ जो उसके आगे आगे चली जाती और उसके पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार के कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आलमे बाला पर होशना। उन्होंने खुदावंद को वेलकम किया, नाले लगाए, होशना है इब्ने दाऊद को, होशना है खुदावंद करम करके निजात दे। वो निजात के तालिब हुए, उन्होंने खुदावंद से निजात की दरख्वास्त की, इब्ने दाऊद को होशना। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा मेरा और आपका बादशाह है तो जरूरत है कि हम अपने बादशाह की पैरवी। पहली इबादत में भाई डेविड ने बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया। इसके बादशाह जो था वो खुद भी बादशाह था, पर वो आसमान के बादशाह का तालिब हुआ। एक और बादशाह जो खुदा का तालिब ना हुआ, और खुदा ने से कहा कि अब तो अपने पलंग से उठने नहीं पाएगा। तो जो खुदा के तालिब हो जाते हैं मेरे अजीजों, खुदा अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। सो हमें आज अपने खुदा के तालिब होने की जरूरत है। हम महज इबादत अटेंड करके ना जाएं, बल्कि आज अपने बादशाह को, जो अवधि बादशाह है, उसको अपने साथ लेकर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा पादी शाह साहब इसकी 10वीं आयत से फिर पढ़ेंगे, इसको 10वीं और 11वीं आयत हम दो आयतें फिर खुदा के कलाम में से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम खामोशी इख्तियार कीजिएगा। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन।
جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ جب میرے عزیزو یسوع مسیح نے اپنی انٹری یروشلم میں کی تو سارے شہر میں اس بات کا ڈنڈورا پیٹ دیا گیا، ہر ایک شخص کو پتہ چل گیا، اور بھیڑ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بھیڑ سے پوچھا یہ کون ہے؟ بھیڑ نے جواب دیا یہ گلیل کا ناصرت کا نبی یسوع ہے، گلیل کے شہر ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ میرے عزیزو جب یسوع کہیں آئے گا تو وہاں پر ہلچل پڑ جاتی ہے۔ یسوع جب ہیکل میں گئے، اگر آپ اسے آگے اسی پیسیج کو پڑھے، یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے تو پھر یسوع نے لکھا ہے کہ ان کے تختوں کو الٹا دیا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کے ڈاکوؤں کی کھو بنا لیا۔ وہاں یسوع اگر کسی کے اگینسٹ بھی کھڑا ہوگا تیری ہلچل پڑے گی، اگر یسوع کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا تو بھی ہلچل پڑ جاتی ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے یسوع نے ان سارے جو وہاں پر اسٹال لگائے ہوئے تھے لوگوں نے ان کے تختوں کو اس نے الٹا دیا، اور پھر وہاں پر لوگوں کے بیماروں کو شفا دی۔ پالوس رسول کے اندر بڑی ہلچل تھی، لیکن وہ ہلچل اس بات کی تھی کہ وہ خدا کے لوگوں کو اریسٹ کرے، انہیں ستائے، انہیں قتل کروائے۔ لکھا کہ وہ اس طرح کے پروانے لے کر جا رہا تھا کہ انہیں پکڑے، خواہ وہ عورت خواہ مرد، سب کو جیل میں ڈالے اور قتل کر دے۔ لیکن میرے عزیزو جب یسوع مسیح کی زندگی میں آیا تو اس کے جو اپنے پلان تھے، جو اپنے اس کے پروگرام تھے، وہ سب ڈسٹرب ہو گئے، نرم برم ہو گئے۔ خداوند نے پالوس کو شیک کر کے رکھ دیا۔ آمین۔ پالوس جو کلیسیا کو ستانے میں سب سے آگے تھا، پھر وہ سہنے میں سب سے آگے ہو گیا۔ جب حنانیہ کو وہاں بھیجا گیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند یہ تو تیرے لوگوں کو ستاتا ہے، لیکن خداوند نے کہا کہ میں اس کو اس بات کو اب اس پر اچھے سے جتا دوں گا، اس کو اس بات کو یاد کروں گا کہ اس کو میرے لیے کس قدر دکھ سہنے ہے۔ خداوند جب آتا ہے تو لکھا ہے کہ سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ دیکھا کہ ہیکل میں جب یسوع کی آواز، جب پالوس کلیسیا کے لیے شب و روز دعائیں کرنے لگ گیا، دکھ سہنے لگ گیا۔ پریز دی لارڈ۔ پالوس نے کلیسیا کے لیے ایک بڑا کام کیا، کیونکہ یسوع مسیح اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ یسوع جس کی زندگی میں آتا ہے ہلچل پڑ جاتی ہے۔ زکئی کو پہلے بہت ہلچل تھی زکئی کو بھی کہ وہ دولت کو جمع کرے، لیکن لکھا ہے کہ اس نے جستجو کی، اس نے کہا کہ یسوع کو دیکھوں کہ یہ ہے کیسا، اور یسوع مسیح اسی درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے، اور یسوع نے کہا کہ زکئی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ پھر میرے عزیزو زکئی کی دولت جو ہے وہ زکئی کے کام کی نہ رہی۔ جب یسوع اس کے گھر گئے تو اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی دولت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کروں گا، اگر میں نے کسی کا کچھ نہ حق لیا ہے تو اسے چوگنا واپس لوٹاؤں گا، کیونکہ یسوع اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ سادھو سندر سنگھ کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں، جو کہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، لیکن اس نے کہا اگر خدا تو ہے تو میرے سامنے آ، اور یسوع مسیح ناصری اس کے سامنے آ گئے۔ پھر سادھو نے اپنی ساری زندگی خدا کے جلال کے لیے وقت کی۔ سادھو کے باپ نے اپنی ہونے والی بہو کو، یعنی سادھو سندر سنگھ کی مگیتر کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا نہیں، ایک ہی دل تھا جو اب میں نے یسوع کو دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو یہ ہے وہ ہلچل جب یسوع مسیح کسی کی زندگی میں آتا ہے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ان کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں، لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ آج بھی پادری شہزاد صاحب اور پادری شاہ صاحب گجرانوالا جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ بھائی راشد اور پادری شہزاد صاحب گجرانوالے گئے تھے۔ گجرانوالا لاہور سے بھی اتنا سفر ہے، اور سیالکوٹ سے بھی اگر آپ گجرانوالا ہیں تو اتنا ہی سفر ہے۔ ہلچل کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے ہمارے پاس سے کچھ نوجوان بپتسمہ لے کر گئے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ پادری شہزاد صاحب جو ہے وہ گجرانوالا خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ میرے عزیزو سیالکوٹ سے خدا کے کلام کو سننے آئے۔ آمین۔ کیونکہ ان کے اندر یہ ہلچل تھی کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ مسیح نے ہمیں اپنی کلیسیا میں رکھا ہے، اس نے ہمیں اپنے بدن کا حصہ بنایا ہے۔ آمین۔ لوگ خدا کے کلام کے لیے میرے عزیزو کس طرح سے محنت مشقت کرتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، لیکن خداوند نے آپ کو اچھے پاس باندھ دیے ہیں کہ آپ خدا کا کلام سنیں۔ مجھے پرسنلی بڑی برکت ملی جب میں نے یہ سنا کہ وہ جو نوجوان ہیں وہاں سے سیالکوٹ سے خدا کا کلام سننے آئے ہیں۔
तो खुदावन जब किसी की जिंदगी में आता है तो हलचल पड़ जाए। आखिरी बात करूंगा, मेरे अपने उस्ताद मोहतरम पास्टर विलियम सैमुअल साहब जो अब खुदा में सो गए हैं, जब उन्होंने खुदावन को कबूल किया तो उनकी भी जिंदगी में एक हलचल। वो ना धूप देखते थे न धुंध देखते थे, वो खुदा के काम में कोशा रहते थे, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी तड़प थी। इससे वो खुदा के कलाम के लिए तड़पते थे, वो लोगों को खुदा का कलाम जाकर सुनाते थे। मेरे जो उनके वसीला से मेरे अपने इलाके गाले मार्केट में बड़ा रिवाइवल आया। वो लोग जो नॉमिनल क्रिश्चियन थे उन्होंने उनके वसीला से मसीह को जाना, क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु बादशाह ने अपनी मदाखलत की थी और यीशु बादशाह ने उन्हें बरकत दी थी, यीशु ने उन्हें शिफा दी थी और यीशु उनकी जिंदगी का बादशाह बन गया था। आज मेरे अजीजों, अगर वो मेरी और आपकी जिंदगी का बादशाह नहीं है तो हमें जरूरत है कि हम उसे अपना बादशाह माने और उसके साथ चले। और गाली मार्केट में पादी शदा साहब बताते हैं कि जब हम जाते थे और वाकई ऐसा था कि ऐसे लगता था जैसे कोई ईद है, कोई फेस्टिवल है, कोई मेला लगा हुआ है। खुदा उनकी हजूरी इलाके में थी। आमीन। पौलुस कहता है, अपने दुखों का जहां जिक्र करता है उसके एंड पर कहता है कि इन सब बातों के बावजूद मेरे कलीसिया की फिक्र आत्मा। आमीन। क्योंकि वो शख्स जो थे वो फिक्रमंद आदमी था अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। इसलिए मेरे जो खुदावन ने उनके वसीला से बहुत से लोगों को बरकत दी। वो लोग जो खुदा उनको नहीं जानते थे उनके वसीला से खुदा उनके पास आए। आमीन। सो अगर आज मेरे जो मेरी और आपकी जिंदगी में झूठा मसीह है, मसीह की सलीब का मुकाशफा मेरे पास है, आपके पास है, तो यकीनन हम अपने खानदानों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने एरिया के लिए बादशाह बरकत ठहरेंगे। आमीन। लेकिन अगर मसीह हम में नजर आए तो पतरस जो था प्रोफेशनल मछलियां पकड़ने वाला था, लेकिन यीशु ने से उसकी सिर्फ कश्ती मांगी। फिर यीशु ने कहा कि इसको थोड़ा गहरे में ले जाओ। उसने कहा कि खुदावंद हमने सारी रात जाल डाला है पर अब तेरे कहने पर। आमीन। जब क्रैश की कुदरत को पतरस ने देखा तो उसने कहा कि मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूं। जो कोई खुदावंद को देख लेता है, कि खुदावंद को जान लेता है, अगर हकीकी तौर पर खुदावंद को कोई जान ले तो फिर मेरे जीजो उसके वसीला से हलचल पड़ जाती है। जिस तरह से जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लिखा है कि सारे शहर में यीशु, जैसे अब लाहौर बहुत बड़ा शहर है, एक ही जगह पे आए होंगे, लेकिन लिखा सारे शहर में हलचल पड़ गई कि ये कौन है। मैंने कहा ये गलील के शहर का यीशु नासरी है। हालेलुया। गलील के शहर नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। अगर गलील के शहर का यीशु मेरे जीजो आपकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी का बादशाह है, तो यकीनन आपके वसीला से जो है कौमें भी बरकत पाएंगी। आमीन। आए मेरे जीजो, चल हाथ अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। क्या आज मैं और आप उस बादशाह को सिर्फ रस्मी जानते हैं या वाकई वो मेरी और आपकी जिंदगी का बादशाह है? अगर वो हमारा बादशाह है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, सांप और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। अगर वो आपका बादशाह है तो फिर आप गालिब लोग हैं, क्योंकि उसने फतह से बढ़कर हमें गाता, उसने अबलीस को एक बड़ी शिकस्त दी है और उसने हमें मेरे जीजो फाते लोग बना दिया है, क्योंकि वो खुद फातेमंद खुदा है। ओ हालेलुया। मेरे जीजो जमीनी बादशाह अपने 50 साल पूरे होने पर बहुत कुछ कर, शैमुएल से भी उन्होंने बादशाह मांगा। शैमुएल ने कहा क्या खुदा ही तुम्हारा बादशाह नहीं है? तो मेरे जीजो खुदा ही मेरा और आपका बादशाह है। आए बादशाह के साथ अपनी जिंदगियां गुजारें ताकि हम बरकत पाएं और हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी सताइश करते हैं खुदा इस कलाम के लिए कि खुदा तू ही बादशाह है, तू ही अजली है, तू ही अब्दी है, तू ही कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, कोई तेरी मान में नहीं है खुदा। हम इकरार करते हैं खुदा तू ही ने ओ घोड़ों को उसके सवार समेत दबो दिया था खुदा। हम तेरी सताइश करते हैं। तू ही ने अपने लोगों को बड़ी कुदरत के साथ खुदा ओ बहरे कुल्जों में से निकाला, जो मुखालिफ थे तूने उनको वहीं पर खुदा खत्म कर दिया। और मूसा ने कहा जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। तेरा शुक्र करते हैं कि कोई तेरी मन नहीं है, तू ही छुड़ाने वाला खुदा है। आज तेरी मिन्नत करते हैं खुदा मेरे बहन भाई, मैं
खुदा जब यहाँ से जाएं तो खुदा हम अपना हकीकी बादशाह तुझे मान कर खुदा इस जगह से जाएं ताकि खुदा हम बरकत पाएं। तेरा शुक्र तेरी सताइश करते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन।